अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 21वीं 21st किस्त जो लफ्ज़ नंबर 1051 से 1100 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है लेसन। इसके मानी है सबक, दर्स, नसीहत। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है आई विल टीच यू अ लेसन दैट यू विल नेवर फॉरगेट। मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। मिनट, इसके मानी है घंटे का 60वां हिस्सा, लम्हा। इसके एक दूसरे मायने हैं इजलास की कार्रवाई नोट करना। इस ही लफ्ज को एक और तलफ़्फ़ुज़ से भी बोला जाता है, वो है माइन्यूट। इसके मायने हैं बहुत छोटा। ये नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनके चारों मानी के अलग अलग सेंटेंसेस देखिए। आई विल कम बैक इन 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। लंच विल बी रेडी इन अ फ्यू मिनट्स। दोपहर का खाना चंद लम्हों में तैयार हो जाएगा। हु विल टेक द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इजलास की कार्रवाई कौन नोट करेगा। देयर वर माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन द एयर। हवा में मिट्टी के बहुत छोटे जर्रात थे। नियर, इसके मायने हैं करीब, नज़दीक। एडवर्ब है ये। माई ऑफिस इज़ नियर टू माई रेजिडेंस। मेरा दफ्तर मेरी रिहाइश के करीब है। ऑब्जेक्टिव, इसके मायने मकसद। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है अ क्लियर ऑब्जेक्टिव वाज सेट एंड एडहेयर्ड टू। एक वाज़ेह मकसद तय किया गया और उस पर अमल किया गया। ऑफिसर, इसके मायने हैं अफसर, ओहदेदार। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। अमजद इज़ एन ऑफिसर इन पुलिस डिपार्टमेंट। अमजद महकमा पुलिस में अफसर हैं। पर्सपेक्टिव, इसके मायने हैं नुक्ता नज़र। नाउन है ये। ट्राई टू सी द इशू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इस मसले को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश करें। फेज़, इसके मायने मरहला, हालत। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द डिजीज़ वाज डिस्कवर्ड इन एन अर्ली फेज। बीमारी इब्तदाई मरहले में दरियाफ्त हुई थी। फोटो, इसके मायने हैं तस्वीर। नाउन है ये। प्लीज़ अटैच योर 4 रीसेंट फ़ोटोज़। बराह करम अपनी 4 हालिया तस्वीर मुंसलिक करें। रिसेंटली, इसके मायने हैं हाल ही में। एडवर्ब है ये। मजहर हैज़ रिसेंटली बीन ट्रांसफर्ड हियर। मजहर का हाल ही में यहाँ तबादला हुआ है। रेसिपी, इसके मायने हैं तरकीब, नुस्खा, तदबीर। नाउन है ये। आई हैव मेनी नाइस कुकिंग रेसिपीज़। मेरे पास खाना पकाने की बहुत अच्छी तरकीबें हैं। रिकमेंड, इसके मायने हैं सिफारिश करना। वर्ब है ये। हिज ऑफिसर हैज़ रिकमेंडेड हिज प्रमोशन। उसके अफसर ने उसकी तरक्की की सिफारिश की है। रेफरेंस, इसके मायने हैं हवाला। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैन यू गिव एनी रेफरेंसेस फॉर योर प्रीवियस जॉब। क्या आप अपनी पिछली मुलाजमत का कोई हवाला दे सकते हैं। रजिस्टर, इसके मायने हैं इंदराज करना। और रजिस्टर जो कई सुफ़ात पर मुश्तमिल होता है जिसे हम कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है हैव यू गॉट रजिस्टर्ड योर नेम ऑन द वोटिंग लिस्ट। क्या आपने वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रेलिवेंट, इसके मायने हैं मुताल्लिका, बरमहल। एडजेक्टिव है ये। अटैच द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। मुताल्लिका दस्तावेजात मुंसलिक करें। रिलाय, इसके मायने हैं तकिया करना, एतबार करना, भरोसा करना। वर्ब है ये। हाउ कैन आई रिलाय अपॉन यू। मैं आप पर कैसे भरोसा करूं। सिक्योर, इसके मायने हैं महफूज। एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर इन अ सिक्योर प्लेस। आपके तमाम दस्तावेजात महफूज जगह पर हैं। सीरियसली,
اس کے معنی ہے سنجیدگی سے، ایڈورب ہے یہ. آئی ایم سیریسلی کنسیڈرنگ کوئٹنگ دس جاب. میں اس کام کو چھوڑنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں. شوٹ اس کے معنی ہے گولی مارنا، تیزی سے بڑھنا، شاخ پھوٹنا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا سینٹینس ہے دا پولیس ریئرلی شوٹ ٹو کل. پولیس شاذ و نادر ہی مارنے کے لیے گولی چلاتی ہے. اسکائی اس کے معنی ہے آسمان. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دا اسکائی واز کورڈ ود ہیوی کلاؤڈس. آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. اسٹیج اس کے معنی ہے مرحلہ، چبوترا، میدان عمل. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ڈونٹ لیو می alone ایٹ دس اسٹیج. مجھے اس مرحلے پر اکیلا مت چھوڑو. سک اس کے معنی ہے بیمار، علیل. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے اظہر از ویری سک فار اے ویک. اظہر ایک ہفتے سے بہت بیمار ہے. اسٹوڈیو تصویریں اتارنے والا کمرہ. اسے ہم عام طور پر اسٹوڈیو ہی بولتے ہیں. ناؤن ہے یہ. اس کا جملہ ہے وین دی اسٹوڈیو ول اوپن. اسٹوڈیو کب کھلے گا. تھن اس کے معنی ہے باریک، پتلا. ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے کٹ دا ویجیٹیبلز انٹو تھن اسٹرپس. سبزیوں کو پتلی پٹیوں میں کاٹ لیں. ٹائٹل اس کے معنی ہے عنوان، سرخی. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. واٹ از دا ٹائٹل آف یور ایسے. آپ کے مضمون کا عنوان کیا ہے. ٹاپک اس کے معنی ہے موضوع. ناؤن ہے یہ. جملہ ہے کیپ یور اسپیچ آن دا ٹاپک. اپنی تقریر کو موضوع پر رکھیں. ٹچ اس کے معنی ہے چھونا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ڈونٹ ٹچ اینی تھنگ ان دس روم. اس کمرے میں کسی چیز کو مت چھونا. ٹربل اس کے معنی ہے مصیبت، تکلیف، پریشانی. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لیٹ می نو اف یو فیس اینی ٹربل. اگر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو مجھے بتائیں. ویری اس کے معنی ہے مختلف ہونا، تبدیل کرنا. ورب ہے یہ. پرائسز آف رائس ویری فار ویریس کوالٹیز. چاول کی قیمتیں مختلف خصوصیات کے لیے مختلف ہوتی ہیں. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. ایکیوریٹ اس کے معنی ہے درست، صحیح، ہو بہو. ایڈجیکٹو ہے یہ. از دس ویئنگ اسکیل ایکیوریٹ. کیا یہ وزن کرنے کا پیمانہ درست ہے. ایڈوانسڈ اس کے معنی ہے ترقی یافتہ، بڑھا ہوا. ورب ہے یہ. ایڈوانس کا پاسٹ ہے. اس کا سینٹینس ہے دی سولجرز ایڈوانسڈ انٹو دا اینیمی ٹیریٹری. سپاہی دشمن کے علاقے میں آگے بڑھ گئے. باؤل اس کے معنی ہے پیالہ، کشکول. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے پور سم رائس انٹو دس باؤل. اس پیالے میں کچھ چاول ڈالیں. برج اس کے معنی ہے پل. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا سینٹینس ہے مینی مور بریجز نیڈ ٹو بی بلٹ آن ریور انڈس. دریائے سندھ پر مزید کئی پل بنانے کی ضرورت ہے. کیمپین اس کے معنی ہے جد و جہد، منظم کوشش، مہم. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دا پولیٹیشینز ول سون اسٹارٹ دیئر کیمپینز. سیاستدان جلد ہی اپنی انتخابی مہم شروع کر دیں گے. کینسل اس کے معنی ہے منسوخ کرنا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. آئی ہیو کینسلڈ مائی منڈے فلائٹ. میں نے اپنی پیر کی پرواز منسوخ کر دی ہے. کیپیبل اس کے معنی قابل ہونا، اہل ہونا. ایڈجیکٹو ہے یہ. ہی واز ناٹ کیپیبل آف ہینڈلنگ دا سچویشن. وہ حالات کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا. کریکٹر اس کے معنی ہے کردار، چال چلن، خصوصیت. ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دا پولیس ہیو بین ایسکڈ ٹو چیک ہز کریکٹر. پولیس کو اس کے کردار کی جانچ کرنے کو کہا گیا ہے. کیمیکل اس کے معنی ہے کیمیائی، کیمیائی مادہ. ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹیل می دا کیمیکل کمپوزیشن آف واٹر. مجھے پانی کی کیمیائی ترکیب بتائیں. کلب اس کے معنی انجمن، یکجا کرنا. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ہاؤ مینی ممبرز آر ان یور کلب.
آپ کی انجمن میں کتنے ارکان ہیں؟ کلیکشن، اس کے معنی ہے مجموعہ، انبار، ذخیرہ، اکٹھا کرنا، ناؤن ہے یہ۔ ٹیکنالوجی ہیز میڈ ڈیٹا کلیکشن ویری ایزی، ٹیکنالوجی نے ڈیٹا اکٹھا کرنا بہت آسان بنا دیا ہے۔ کول، اس کے معنی ہے ٹھنڈا، ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I found مظفر آف کول ٹیمپرامنٹ، میں نے مظفر کو ٹھنڈے مزاج کا پایا۔ کرائی، اس کے معنی ہے چلانا، رونا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The baby is crying from stomach pain، بچہ پیٹ میں درد سے رو رہا ہے۔ ڈینجرس، اس کے معنی ہے خطرناک، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ Some chemicals are very dangerous، کچھ کیمیائی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ڈپریشن، اس کے معنی ہے ذہنی دباؤ، مایوسی کا عالم، ناؤن ہے یہ۔ ڈپریشن از اے ویری ڈینجرس کنڈیشن، ذہنی دباؤ ایک بہت خطرناک حالت ہے۔ ڈمپ، اس کے معنی پھینکنا، ڈالنا، ڈھیر کرنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The rubbish is usually dumped outside the city، کچرا عموماً شہر سے باہر پھینکا جاتا ہے۔ ایج، اس کے معنی کنارہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ظہیر stood at the edge of the river، ظہیر ندی کے کنارے کھڑا تھا۔ ایویڈنس، اس کے معنی ہے گواہی، شہادت، ثبوت، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ No evidence has yet been found of his corruption، ان کی بدعنوانی کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ایکسٹریم، اس کے معنی ہے انتہائی، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Sometimes a situation needs extreme measures، بعض اوقات کسی صورتحال کو انتہائی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ فین، اس کے معنی ہے پنکھا، پرستار، چاہنے والا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پلیز سوئچ آف دا فین، براہ کرم پنکھا بند کر دیں۔ فریکوینٹلی، اس کے معنی ہے بار بار، اکثر، مسلسل، ایڈورب ہے یہ۔ دا الیکٹریسٹی گوز آف فریکوینٹلی ڈیورنگ دا ڈے، دن میں بجلی بار بار جاتی ہے۔ فلی، اس کے معنی ہے مکمل طور پر، پوری طرح، ایڈورب ہے یہ۔ آئی فلی ایگری ود یو، میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اگر کوئی رائے یا تجویز دینا چاہیں تو پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اللہ حافظ۔